Praise the Lord. Hallelujah. ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ସୁଜୟ ରାଉଳ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାଦୁ ଟୋନା ବା ଗୁଣୀୟ ତାନ୍ତ୍ରିକରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକରି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରିୟ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ आज प्रभु श्रीकृष्ण नाम में आपको प्रार्थना करने जाऊँगी। प्रार्थना करने पूर्व पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल रु गोटे पद मु पढ़ी, प्रत्येक ध्यान सहित आपण मैंने शुणु। देखो मु तुम मानू साप और बिछा उपर चलने क्षमता दी अच्छी, पुणी शत्रुर समस्त शक्ति उपर क्षमता देउछि। आउ किछि कौन प्रकार तुमମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଅତି ପବିତ୍ର ମହାନ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଶ୍ରୀ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ଏତେବେଳେ प्रार्थना करने निमंते सुंदर अवकाश देव धन्यवाद करुछु। प्रिय प्रभु, ए जगत मध्य जो अनेक प्रकार दुख अच्छी, कष्ट अच्छी, नैराश अच्छी, किंतु प्रभु तुमरी नाम रे, केवल यीशु का नाम रे प्रभु आमन को बल मिलता है, आमन को सुस्थता मिलता है, आमन को मुक्त होता है। पिता हालेलुया। आज प्रेमिक प्रभु, आज भारत वर्ष मध्य, आज पृथ्वी विभिन्न स्थान में जो माने प्रभु आज विभिन्न प्रकार तांत्रिक माध्यम आक्रांत होगी, जादू टुनारे प्रभु आक्रांत होगी, से माने कष्ट जंत्रणाग्रस्त अवस्था मध्य अच्छी प्रभु, मु तुम दास भाव से प्रत्येक को प्रभु तुम से पाव तले मु समर्पण करुछि। हालेलुया। प्रभु गोटे गोटे प्रत्येक को प्रभु तुम्हें अभिषेक कर पिता, सेमान को मत राजत्व करुथिबा प्रत्येक तांत्रिक शक्ति, प्रत्येक अंधकार शक्ति, प्रत्येक गुणकारी शक्ति प्रभु यीशु का नाम रे चारि जीवन मध्य आज्ञा देउछि। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मोर प्रिय भाई भौणी माने जो माने विभिन्न स्थान रही प्रभु आज प्रार्थना शुरू अच्छी प्रभु, से प्रत्येक जीवन रे प्रभु तुम आज एक अद्भुत काम कर पिता। हालेलुया। ओ वर्ष वर्ष सारा से माने एही रोगरु सुस्थता पाइबा पाए विभिन्न स्थान रे प्रभु से माने बुलुछंती, किंतु जीवन रे आशा निराशा अवस्था में से अच्छी प्रभु। आज से मान को जीवन निमंते वो प्रार्थना करे, से मान को जीवन रे आज अद्भुत कार्य तुम कर प्रभु। ए प्रार्थना माध्यम रे तुम मिरेकल कर पिता, समस्त मंद आत्मा, समस्त जादुर आत्मा यीशु को नाम रे सेमान को शरीर छाड़ी चली जाओ। हालेलुया। प्रभु तुम अभिषेक कर पिता। हालेलुया। एवं तुमको जीवन रे नुआ एक चंगाई दियो पिता, नुआ एक सुस्थता दियो प्रभु, जाकि प्रभु से माने तुमरी महिमा, तुमरी गौरव, तुमर स्तुति करबा को पारिबे। एथि पाई प्रभु तुम अनुग्रह करो। प्रभु तुम जगत प्रभु थिबा समय प्रभु जो जो महान अद्भुत कार्य गुडा को तुम करछो प्रभु, ता आज तुम्हें जे कहू अच्छो प्रभु, ए विश्वास से मन जीवन तुम्हें दियो प्रार्थना करे। हालेलुया हालेलुया। रे प्रत्येक मंद आत्मा, रे प्रत्येक असुचि आत्मा यीशु का नाम रे, यीशु का नाम रे चाल, यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु तुम अभिषेक करो, प्रभु तुम अभिषेक करो प्रभु, से प्रत्येक नाम तुम्हें जानो प्रभु, जो माने प्रभु आज ए प्रकार प्रेत आत्मा रे आक्रांत होई कि प्रभु से माने दुख रे निराश अछंती प्रभु, एही मुहूर्त रे प्रभु तुम्हारी वाक्य पठाओ पिता, तुम्हारी वाक्य पठाओ प्रभु, से तुम्हें छुई दियो बाबा। हील इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ होली स्पिरिट। रे अंधकार शक्ति छाड़ 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 यीशु को नाम रे, सर्व मध्य छाड़ी चली जा यीशु को नाम रे। Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, yes, yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु ताको सर्व मध्य तुम्हें दूर करछो, धन्यवाद करूछि, धन्यवाद करूछि, धन्यवाद करूछि। राजा तुम्हें अद्भुत कार्य करूछो, धन्यवाद करूछि। तुम नाम उच्चाओ, तुम नाम उच्चाओ, तुम नाम रो महिमा हो पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु प्रभु तुम अभिषेक करो, प्रभु तुम अभिषेक करो, प्रभु तुम अभिषेक करो। नुआ एक चंगाई, नुआ एक सुस्थता, नुआ एक बड़ प्रभु स्वतः प्रदान करी तो मोर विश्वास रखिए पर साहाय्य करो। यीशु को नाम रे, यीशु को नाम रे, यीशु को नाम रे प्रभु तुम्हें सुस्थता देइछो,
ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମକୁ ଦେଇ ଶୀଘ୍ର ଆସିଥିବା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଯାହା କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧନ, ଗୁଣିତାନ୍ତ୍ରିକର ବନ୍ଧନ, ଯାହା କିଛି ଶୟତାନର ବନ୍ଧନ, ଯାହା କିଛି ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର ହେବ। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁକ୍ତି ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଖିପାରିବେ। ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧନରୁ, ପାପାତ୍ମାର ବନ୍ଧନରୁ, ଶୟତାନର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଖିପାରିବେ। ଦୟାପୂର୍ବକ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୂହ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦିନକୁ 2 ଥର 3 ଥର ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଶୟତାନର ବନ୍ଧନରୁ, ପାପାତ୍ମାର ବନ୍ଧନରୁ, ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧନରୁ, ଗୁଣି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅନ୍ଧକାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୟାପୂର୍ବକ ଆମଙ୍କର ଫୋନ ନମ୍ବର ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ଫୋନ ନମ୍ବର 8754054789, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର 9677486631। ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆମଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଆମଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଭବନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି, ସୁସ୍ଥତା, ଆରୋଗ୍ୟ, ମୁକ୍ତି, ଉପଶମ, ପୁଣି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ପୁଣି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ବରଦାନ ପାଉଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ସାଧନ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।